Dre, unsay mo ikasulti mahitungod sa mga lain nga tinuuhan nga mo-insist gyud sila nga Bible alone ra gituuhan. Unsay imong ingon ana Dre? O sa mga dili Katoliko, sakto ra pud nila. Pero kitang Katoliko dili gyud na pwede. Kay kita man ang sibahan nga gitukod ni Kristo unya nasaid man ta nga nagkinabuhi ang sibahan ni Kristo bisan sa wala pa gyud makumpay ang Biblia. Ikaduha, nagsaad man gud si Kristo sa Mateo 28:20 nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya sa Kolosas 1:18 si Kristo may pangulo sa simbahan. No, para natong matuod sa simbahan, si Kristo naagod siya role. Alang man uban si Kristo na di nato sang piton kay man tama kung saray mabasa sa Biblia. Unya ug mugampo tas Ginoo yung Kristo nga ayaw na ko tanduga, basa na lang sa Biblia. Wala gid na. So si Kristo doon lagi papel sa ato pa doon na siya buhi kanunay nga ikatampo o ika-instruct bisag wa sa Biblia kay di man moingon dito nga basahan ninyo Biblia wala man sa mingon. Pero sa ubang tinuohan sakto ra sad na nila. Nganuhan nga sakto nila nga Bible alone nila. Wa man pud si Kristo mo uban nila. Kay wa man si Kristo moingon, oy mga apostoles, hinumdumi ako mag-uban kaninyo. O kanang mukuyog-kuyog pug ko sa mga tinuohan nga tukoron sa mga tao sa umabot nga adlaw para sa mapanandit sa mga Iglesia ni Cristo, Saksing Jehovah, Adventista, Mormons, Baptist, wa man na sila sa aris Ginoong ako mag-uban dito nila. Mo na nga sakto pod nga Bible alone sila. Kay og si Kristo wa man gipapilihan nila kay dili man si Kristo may ulo ana. Si Kristo may pangulo sa iyang simbahan gitukod. Mo na nga sakto ng Bible alone sa mga Katoliko. Pero dili nato pwede kay si Kristo nagkuyog man nato. Ikaw kung ipakuyog ano wa kay kwenta ka sa piton. Di pwede na. Na leader mo ka, pangulo ka. Mo na nga mo na akong pasabot. Okay, salamat kayo Dre.